Então é Salah. O remate para um grande golo. É um golaço de Mohamed Salah para quem estava em seca. Ora, estão 2 golos em Glasgow. Dos campeões. Comigo está o João Almeida Rosa para a análise deste desafio. João, muito boa noite. O que é que podemos esperar deste Rangers de Liverpool, sendo que Liverpool berpesta gol dalam lawatannya ke markas Rangers FC. o cruzamento pode ser o gol do Diogo Jota, não consegue marcar a recarga de Elliott. Diwarnai hat-trick Muhammad Salah, The Reds menang 7-1. Um driblador, atenção a Salah, recuperação, o remate e o gol. Dalam pertandingan keempat Grup A Liga Champions di Ibrox, Rangers sempat unggul duluan lewat Scott Arfield sebelum disamakan Roberto Firmino. Buraco na defesa do Liverpool, o remate e o gol. Setelah berimbang 1-1 di babak pertama, Liverpool mencetak 6 gol lanjutan di babak kedua. Cavalgada de Joe Gomes, que bola para tarde. Atenção a esta bola, Firmino. Di laga ini juga, Mo Salah berhasil membuat seisi stadion kagum dengan aksi manisnya saat di lapangan. Salah. O remate para um grande golo. Pemain berpaspor Mesir ini berhasil mengacak-ngacak barisan pertahanan skuad asuhan Van Bronckhorst. Atenção a Salah, recuperação, o remate e o gol. Nos bons momentos. Bahkan, dalam gol kedua yang dicetak, Mo Salah berhasil menipu habis 3 pemain Rangers sebelum melepaskan syuting. Salah. O remate para um grande golo. Salah yang berlari membawa bola mampu menggocek dan membuat 3 pemain yang mengawalnya salah langkah. Salah. O remate para um grande golo. Dengan sedikit tipuan, Muhammad Salah sukses mempermalukan bek dan penjaga gawang Glasgow Rangers. Salah. O remate para um grande golo. É um golaço de Mohamed Salah. Lalu, dengan santainya Mo Salah melepaskan tendangan terukur yang mampu merobek gawang Rangers. Sontak saja, gol cantik dari pemain Mesir ini sontak membuat seluruh penonton bertepuk tangan. Salah. O remate para um grande golo. É um golaço de Mohamed Salah para quem estava em seca. Ora, estão 2 golos em Glasgow para o Farol de Anfield, que Yang nggak mau kelewatan video terbaru kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya.